Je tiens tout d'abord à vous exprimer, Maître, ma profonde gratitude. Сначала хочу высказать вам, мастер, глубокую благодарность Et à tous les maîtres du Samadeva. и всем мастерам Самадева. Vous m'enseignez depuis bientôt 10 ans Вы учите меня уже 10 лет les grandes valeurs universelles великим вселенским принципам, de la vérité, истине, la bonté, la beauté, добру и красоте, que j'ai cherché une bonne partie de ma vie. которую я искала большую часть жизни. En effet, На самом деле, j'ai longtemps tourné en rond часто я по кругу ходила, avant de connaître votre enseignement. прежде чем встретиться с учением. Mais à partir de ce moment-là, Но вот с этого момента j'ai su я знала, que j'avais rencontré un maître et un chemin authentique. что я встречу настоящего мастера и подлинный путь. Et c'est de cela que je vais vous parler. И об этом я хочу вам рассказать. Quelques réflexions à propos des chemins spirituels authentiques Несколько размышлений о подлинном et духовном des пути autres. и о других. La connaissance véritable Истинное знание ne peut être transmise que par un maître véritable. может передавать лишь истинный мастер. À tous ceux qui sont dans une quête authentique et sincère Для de la всех, vérité кто находится в искреннем и подлинном поиске истины et qui se montrent dignes de recevoir son enseignement. и показывают себя достойными получать это учение. D'autres, Другие motivés davantage par l'un ou l'autre aspect de leur personnalité, больше замотивированы одним из аспектов своей личности – la vanité, тщеславием, l'avidité, жадностью, la paresse, la Ленью. curiosité, любопытством, la recherche d'excitation, поиском возбуждения. ne recevront que des miettes d'enseignement. Они получат лишь крохи изучения. Cette approche superficielle Такой поверхностный подход de l'essentiel существенно важного les conduira à l'insatisfaction, l'aigrissement, приведет их к неудовлетворенности voire le reniement du sacré или даже к qui sont уничижению pourtant священного, approchés. к чему они приблизились. D'autres encore, Другие еще à la recherche de confréries secrètes, в поисках секретных братств par manque de discernement, из-за недостатка умения различать ne sauront pas trouver ni reconnaître un maître et un chemin authentique. не смогут ни встретить, ни распознать подлинного мастера и путь. Ils inventeront alors un faux chemin И тогда они вступят на ложный путь de type New Age по типу New Age ou s'égareront dans une forme ou une autre de fanatisme. или же впадут в одну из форм фанатизма. Je connaissais une personne Я знал одного человека, habitante de mon village который жил в моем городе, qui a été retrouvée morte avec son fils et beaucoup d'autres personnes и его нашли мертвым со своим сыном и еще многими людьми. il y a environ 25 ans dans le Vercors. Вот примерно 25 лет назад. D'autres encore en Suisse, au Canada. Других еще нашли в Швейцарии, в Канаде. Toutes ces personnes appartenaient à une organisation appelée l'Ordre du Temple solaire. Все эти люди принадлежали ордену Солнца. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. Возможно, некоторые помнят из вас. L'enquête n'a jamais réussi à déterminer vraiment s'il s'agissait И на самом деле следованию не удалось узнать, de suicide collectif ou de massacre programmé. было ли это коллективный суицид или же запрограммированное убийство. Certainement que cette femme recherchait autre chose. Конечно же, эта женщина искала чего-то другого. Malheureusement, toutes ces personnes avaient rencontré un faux chemin К несчастью, все эти люди встретились с сложным путем, qui les a conduits non pas à la libération, который привел их не к освобождению, mais à la mort. но к смерти. Et tous les habitants de mon village restent très marqués par ce drame. И всех жителей моей деревни запечатлела эта драма. Alors, les maîtres et les chemins authentiques sont-ils cachés et secrets? И подлинные пути и мастера, они секретные, скрытые.
C'est en contactant d'abord la face publique, exotérique, Сначала входя в контакт с публичным, с экзотеричным, d'une organisation religieuse, philosophique, spirituelle, религиозных организаций, философских или духовных, que le chercheur pourra accéder à la face cachée, ésotérique. искатель сможет встретиться со скрытой, эзотерической стороной. Derrière la face publique, il y a la face cachée. За публичной стороной есть скрытая. Alors seulement, И только тогда il pourra se lier à la source, он сможет соединиться с источником, au maître, с мастером, qui lui transmettra la force. который передаст ему силу. Ce maître lui enseignera le chemin Этот мастер обучит пути, qui le conduira à son propre maître intérieur. который приведет его к собственному внутреннему мастеру. Un chemin secret, Это секретный путь, fait d'études состоящий из изучения et de pratiques. и из практики, La présence à soi, присутствие к себе, l'observation de soi, la méditation. самонаблюдение, méditation. D'autre part, les attitudes nobles, les comportements éthiques, С другой стороны, благородное качество, этическое поведение, tout en assumant ses responsabilités dans sa vie ordinaire при этом взяв ответственности во всей своей жизни et de façon discrète, sans se faire remarquer d'aucune manière. и скромно, не выставляя себя на показ. Pour atteindre l'éveil et la réalisation de soi, Чтобы достичь пробуждения и самореализации, il est nécessaire d'être relié à un maître vivant необходимо быть связанным с живым мастером, qui transmet la force de transformation réelle который передает силу реальной трансформации et une méthodologie pour y parvenir и методологию, чтобы достичь этого, grâce à une véritable discipline благодаря настоящей дисциплине et grâce au travail avec d'autres élèves. и работе с другими учениками. Les adeptes inconditionnels d'un maître défunt Адепты мертвых мастеров choisissent un chemin beaucoup plus confortable, выбирают более комфортный путь, sans remise en question, где их не ставят под вопрос, sans exposé à présenter. где им не нужно вот так на сцену выходить, рассказывать, Mais ils resteront prisonniers de leurs limitations. но они останутся пленниками своих ограничений. La psychoanthropologie de Selim Aïssel, Психоантропология Селима Айселя, qui nous fait l'honneur de sa présence parmi nous, который почтил нас своим присутствием сегодня, maître vivant, живой мастер, propose un chemin de réalisation de soi et de libération, предлагает путь освобождения и реализации себя au-delà des religions, за пределами религии, ne demandant aucune conversion, не требуя поклонения, tout en respectant les croyances de chacun. уважая верования каждого. Elle enseigne le moyen de transformer réellement le psychisme de l'être humain, Он обучает методам, чтобы реально трансформировать психику человека, ses pensées et ses émotions, его мысли и эмоции, de purifier ses centres émotionnels et intellectuels, очистить свои эмоциональные и интеллектуальные центры, qui conduira petit à petit что постепенно приведет à l'éveil du soi conscient, к пробуждению осознанного «я» au-delà de la personnalité. за пределами личности. Nous tous ici présents Мы все, кто присутствуем здесь, venons des quatre coins de la terre, приехали из разных уголков Земли, de milieux très différents. из разных сред, Pourtant, и в то же время quelque chose d'essentiel et de très précieux нечто существенно важное и драгоценное nous rassemble et nous unit. соединило, собрало нас, Un maître мастер et un chemin authentique. и подлинный путь. Je vous remercie pour votre écoute. Я благодарю вас за слушание.